menggapai semua apa yang kita inginkan, segala niat baik-baik kita ya. Isi surat Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين
المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. Kenapa kena PL lagi? Sejak kapan? غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kenapa Bu Hajah kena PL? Di saat macet, di dalam port, match nerima telepon tidak di saat match. Kok bisa Bu Hajah? Kenapa ya? Kok bisa? Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء qadir. Terima kasih semuanya yang baru bergabung ya, selamat datang. Terima kasih yang tipping-tipping juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebantu tap-tapnya. Terima kasih ya yang sudah hadir dan yang tap-tap serta yang udah absen ya. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Terima kasih Kak, berkah barokah. Nyalain galeri itu Kak Erna. Semuanya Masya Allah. Kita doakan sama-sama, kita aminkan bersama-sama ya. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat, menjadi qurratu a'yun, taat kepada orang tua semuanya ya. Kak Erna makasih ya. Tahu aja Kak Erna gak ada keindahan ya. Makasih, semoga Allah yang membalas semua ya Kak ya, berlipat-lipat Kak ya, amin. Bang Mamat makasih juga ya, yang tadi yang sudah hadiahnya juga ya, jadi top gifter nih, nyalakan halnya galeri, menyala. Makasih Bang Mamat, Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya sambil kita lantunkan Al-Quran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Terima kasih Bang Mamat ya, berkah barokah rezekinya, semoga Allah yang membalas semua keindahan dan hadiah sedekahnya juga, semoga Allah yang membalas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bisa nggak aku udah mulai live? Oke. Kita habis ini mau selesai surat Al-Nur ya, kurang sedikit. Waalaikumsalam Kak Diana. Amin Kak Erna ya. Hanya doa yang bisa saya persembahkan. Semoga Allah membalas semua kebaikannya yang sudah support Al-Quran di live ini, di live saya gitu ya. Semoga mustajabah doa-doa kita ya. Diberikan dzurriyyah qurrata a'yun yang menjadi penenang hati orang tua dan orang sekitarnya, yang menjadi orang yang manfaat bagi agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء
بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله أكبر. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah. Alhamdulillah udah kelar semua ya 3 surat istiqomah kita. Semoga diterima oleh Allah pahala mendengarkan dan membacakan Al-Quran ini. Dan mohon doanya supaya saya bisa istiqomah, bisa tetap ngaji bersama di sini. Kita aminkan, kita doa bersama juga di sini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya keindahan-keindahan yang sudah dihadiahkan ke saya. Ini tadi Bu Haja ini mana katanya minta dia undang. Mana Bu Hajanya? Belum naik. Ya, ada request lagi. Ini apa nih? Al-Waqi'ah? Atau apa nih anaknya? Kak Erna ada request? Bang Mamat semua yang hadir, yang sudah support Al-Quran di room saya, yang sudah nyalain galeri, waalaikumsalam. Itu tadi menyalakan galeri, makanya jadi ungu ya namanya. Kak Erna tadi juga nyalain galeri ya. Lock sama ini. Ada ininya, ada apa namanya tuh? Ada namanya di galeri saya. Ini Bang Muhammad ini nyalain mawar, Neng Ifat ini bunga. Kak Erna lock Cak Taji tadi itu ya. Alhamdulillah ada yang nyalain galeri aku. Semoga nyala semua. Makasih ya. Surat Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Kita ngaji apa? Udah surat Al-Waqi'ah ya. Dengan surat Al-Waqi'ah semoga lancar semuanya. Apapun itu ya, rezekinya lancar. Apalagi urusannya semua yang menjadi beban pikiran kita. Semoga digampangkan oleh Allah. Kak Lia, apa kabar? Lama gak jumpa nih. Sehat ya? Amin ya Rabbal Alamin. Enak begini ya. Waalaikumsalam. Sehat Kak ya? Kalau ngaji gini ada temannya itu ya. Kalau kita berdoa sama-sama kita kan, aminkan bersama. Di atas 40 orang itu akan ada salah satu doa yang mustajabah. Makanya meskipun di dalam hati, meskipun mendengarkan, saat kita berdoa dan diaminkan bersama,
insya Allah akan mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat saya Kak. Sehat Kak. Ini doakan juga ya, semoga sehat terus, bisa istiqomah di tengah kesibukan kita. Aduh, ada Kak Cinta nih. Kak Cinta ini minta. Kakak, Masya Allah. Sari daun, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji, Cinta izin salawatan ya, lanjutin ya. Ya, saya mau ngaji boleh? Boleh. Oh ya, makasih Kak. Bisirri suratil waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Gimana, mau sambung ayat surat Al-Waqi'ah nih? Kenapa? Udah tadi Cinta baca Al-Waqi'ah sebelum live. Gak apa-apa lah sama aku. Istirahat dulu Bu Haji, tenggorokan Cinta lagi ini. Ya sudah, saya yang ngaji. Cinta dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Blue, Juna. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. Gimana Kak? Enggak, Udah? ini nyapa teman-teman yang di bawah maksudnya Bu Haji. Bergabung Kak Oza, Waalaikumsalam. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Kak Cinta, Dalam kalau dari Umin itu ada yang jagain kayaknya. Iya kah? Winnya 9 tuh biasanya ada yang jagain winnya. ini dari semalam Bu Haji. Dari semalam. Iya. Alhamdulillah. Kalau misalkan mau kumpul winnya banyak, matchnya sama yang poinnya kecil. Iya, pasti kayak saya juga termasuk itu. Gak apa-apa ya. Aku senang juga kok. Kalau Kak Cinta senang, aku senang juga. Iya, Bu Haji. Ada keindahan, aku juga senang. Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. banyak akad tiba-tiba ada orang baik aja gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih banyak ya, Masya Allah. Kadang orang baik itu di luar persangkaan kita, di luar logika gitu ya. Makasih banyak. Tiba-tiba datang. Lanjut ya Kak, Haji ya. Iya, Cinta dengerin sama teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب
مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Allahu Akbar. Lagi Kak? Kak Jayani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak semuanya. Aduh, ya Allah. Ini lesron apa gimana? Apa lagi ngumpulin Uin? Mau dengerin Bu Haji ngaji, bener. Iya, mau request surat apa lagi nih? Abeki, welcome Abeki. Ar-Rahman sudah, Al-Waqi'ah sudah, Al-Mulk mau tidur. Al-Mulk sebelum tidur ya. Iya. Sebelum tidur siang ini berarti. Mau tidur siang. Sebelum tidur siang. Mau request apalah? Boleh. Ngantuk. Surat apa? Yang pendek-pendek. Al-Mujadilah ya. Al-Hujurat juga pendek, ya. Al-Hujurat. Oke. Kenapa minta Al-Hujurat? Cinta sama surat Al-Hujurat. Ada maknanya itu. Oh, ya. Kamar-kamar. Al-Hujurat itu kan ruangan. Ruangan dalam kamar. Ning room. Makasih ya. Panjang itu. Kabulan, sama bergabung Kabulan. Suratul Hujurat ini pendek ya. Suratul Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Waalaikumsalam Tidur, Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Udah, aku dengerin Bu Haji. tadi pun nyapa teman-teman di sini tuh pakai bahasa isyarat. Waalaikumsalam. Bahasa Iya. isyarat. Gimana, mau lanjut apa udah? Ayo lagi. Lagi. Teman-teman Sampai nyamain. selesai ya surat Al-Hujuratnya ya. Boleh. Iya. Bu Haji Mansur katanya mau naik. Ya. Udah, Bang Master, kakak-kakak semuanya selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Mau dijelasin ini artinya? Boleh, Bu Mau? Haji. Boleh. Apa lanjut? Amujid, selamat bergabung Amujid. Udah mau Cinta yang bawain atau mau Uni yang bawain atau Bu Haji? Siapa? Ini sedikit ingin menjelaskan. La haula wala quwwata illa billah. Berkah-barokah, Masya Allah. Good morning. Amujid, Masya Allah, barakallahu Masya Allah. rizki. Terima kasih Bang Nur Aidi, Bang Adi Amujid, ya. apa kabar Amujid? Berkah-barokah rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Kak Cinta. Ya ayyuhalladzina, banyak sekali tadi itu yang ngaji, yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya, wahai orang yang beriman. Ini yang disebut kenapa kok bukan orang yang muslim gitu ya. Karena ketika kita sudah melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti dia itu sudah bukan beriman, tapi tetap muslim, tapi muslim belum tentu beriman. Jadi yang dikhitabkan ini yang mengikuti apa yang
ada di dalam Al-Quran, maka dia itu menjadi beriman ya. Wahai orang yang beriman, jauhilah orang yang memperbanyak suudon, jangan suka prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Iya, Makanya betul. apalagi dengan suudon, sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang nggak pasti, itu kebanyakan kita kan banyak yang punya pola pikir seperti itu gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Harus dijauhi banyak-banyak persangkaan, sesuatu yang nggak jelas dan nggak pasti itu jangan dipegang. Wala tajassasu, juga jangan suka mencari dan menyelidiki kejelekan orang. Itu yang suka mencari-cari apa celah untuk membuka aib orang lain. Wala yaghtab ba'dakum ba'dha, juga jangan sampai ghibah, jangan sampai menggosip salah satu dengan yang lainnya gitu ya. Satunya balas, akhirnya satunya juga balas jelek-jelekan yang lain. Tuh ghibah, gosip, bahas orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah antara kalian gitu ya, suka makan daging saudaramu sendiri dalam keadaan mati? Maksudnya itu diperumpamakan makan bangkai. Fakarihtumu, maka bencilah. Maksudnya jangan suka makan bangkai manusia. Ibaratnya orang yang gibah itu sama dosanya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Nah, maka orang yang takut seperti ini, dia itu insya Allah melakukan semua yang ada pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran ini. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu adalah zat yang menerima taubat. Kalau kita mau taubat setelah melakukan dosa, setelah kita ghibah, nggak sengaja, langsung kita taubat, istighfar kepada Allah. Nah gitu. Wah, bisa ini nguper nih. Jadi masih ada taubatnya. Masya Allah. Nah, Iya benar-benar Bu Haji, benar Bu Haji. Jadi pikiran dan hati itu harus selaras bersihnya gitu ya. Ya nggak mesti jangan dipegang. Bang Adi, makasih ya. Sampai Abu Jid, udah makasih banyak berkah-berkah. Bu Haji, ini ada teman cinta mau dengar Al-Hasyr 4 ayat terakhir. Ini gimana? Belum selesai Al-Hujuratnya? Belum selesai Al-Hujuratnya. Kurang sedikit. boleh. Lanjutkan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ini cinta banget aku sama ini. Romeo, welcome. Ayat ini Kak ya. One, Kak Wan, terima kasih Kak Wan. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sering kita dengarkan ya, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu takwa kita. Kalau kita nggak takut kepada Allah, mungkin apa saja bisa kita lakukan, ya kan Kak? Nggak ada orang, ada orang sama aja. Iya, menghalalkan segala cara. Ya, lanjut. Mau berapa ronde nih Kak? Teman-teman nyaman nih sama Bu Haji nih dengan nggak apa-apa. Satu lagi ya, selesaikan surat ini, ayat ini ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesai saya jelasin lah kalau ada waktu ya. Bismillah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر اللهم ارحمنا بالقرآن. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Erna, semua yang bantu tap-tap, ada Bu Haja, ada Kak Jayani, Bunda ya. Nah, Kak, gimana? Masih ada 3 menit bersamaku. Alhamdulillah. Ini ada yang minta dibacakan Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. 4 ayat terakhir. Al-Hasyr. Kenapa kok dibaca itu? Nggak tahu kenapa udah. 21 sampai 24. Mhm. Lau anna hadzal Qur'an. Waalaikumsalam Kak Adi. Sabar Umi, iya. Ada request nih. Bismillah, request dari sebelah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Waduh. Apa ini kok minta ini? Kenapa minta ini? Aduh. Ini tentang Allah ini ya. Dalam. Nanti aku enggak kuat aku nanti. Aku lagi fokus, kalau fokus itu kebanyakan ini tentang Allah ya, ini tentang kedekatannya seorang hamba kepada Allah yang sudah mengetahui semua, yaitu, ya nggak bisa ngomong aku. Aduh kenapa minta ini ya, ini nama-nama Allah ini, Asmaul Husna ini kalau ya mengenai kedekatannya seorang hamba dengan Tuhannya ini. Udah mau deket ini, udah gimana ya? Ya udah saya baca ya, jangan fokus biar nggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul Ternyata aku nggak kuat Kak. Nggak apa-apa, Bu Haji. Waduh, kok jadi gini ya? Kalau sekedar baca Kak, Nggak saya usah, pas di skip aja katanya. iya udah. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bisa gitu aku nggak tahu. Kalau saya fokus kebanyakan gitu. Iya karena Jadi nangis, diresapi tahu maknanya pasti sedih, pasti nangis. Bu Haji. Iya itu terlalu dalam. Makanya tadi kan saya bilang apa? Itu kedekatannya seorang hamba dengan Allah. Karena itu nama-namanya gitu ya.
yang mungkin yang tahu yang nggak tahu lah. Aku nggak bisa ngomong, makanya tadi aku nggak bisa ngomong Kak. Itu kadang refleks ya, nangis itu juga kadang refleks. Iya, karena memang artinya apalagi ya begitu. Maknanya memang apalagi bisa dicerna dengan pemikiran kita yang dikolaborasikan dengan kehidupan kita. Sekarang kita tahu maknanya, tapi tidak bisa mempraktikkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Apa sama aja gitu ya, cuma sekedar paham. Iya, baiknya kalau tadarus itu ditadaburi juga kan ya, Bu Haji. Iya, tapi nggak bisa seperti itu juga Kak, karena manusia ini pikirannya kan lagi di dunia gitu ya, pasti dalam kehidupannya itu apa yang dalam pikirannya itu memang nggak bisa semua orang atau setiap waktu, setiap detik itu fokus sama Allah itu ya sulit gitu ya Kak. Apalagi memang kayak gini. Apa dan ya gitulah Kak. Kita ingat akhirat terus gitu ya, nggak mikirin dunia juga nggak gitu ya. Kita mikirin dunia, ngilangin akhiratnya juga salah gitu ya Kak. Tapi manusia ini pikirannya nggak bisa mendua. Kalau dunia ya dunia terus, akhirat ya akhirat. Dunianya yang banyak tercecerkan gitu ya. Tapi harus ikhtiar balance antara keduanya. Seimbang, ya ada waktu tersendiri. Makanya di situ ya ada haknya. Bagaimana kita menempatkan kewajiban kita. Dan itu nanti bisa ditulis ibadah juga gitu kan. Meskipun itu tugas dunia gitu. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, maka akan ditulis menjadi ibadah dan diberi pahala oleh Allah gitu Kak. Aku jadi gini enggak. Aku ikut-ikutan nih jadinya. Aduh. Iya Kak, masalah ini kan begini, kalau ayat 21 kan cuma kan andaikan aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, gitu ya, kamu akan melihatnya khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu Al-Quran itu loh, maksudnya itu Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, gunung itu bisa terpecah belah, disebabkan ketakutannya kepada Allah, apalagi kita gitu Kak. Bang Bogi. Iya, makanya perumpamaan itu supaya kami membuat manusia itu supaya mikir kayak gini. Apalagi kita manusia. Itu gunung ditaruh Al-Quran. Itu bisa terpecah gitu Kak. Karena takut kepada Allah. Itu aja. Hati kita ini takut gak sama Allah. Itu aja Kak. Dimanapun kalau kita takut sama Allah, sedangkan Allah itu, wallahu ladzi la ilaha illa huwa. Nah, di sini aku nggak kuatnya. Allah itu tidak Tuhan selain Allah gitu ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha tahu terhadap sesuatu yang samar dan wasyahadah yang terlihat terang-terangan gitu. Allah nah gitu Kak. Gitu kan. Jadi kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah itu tahu. Meskipun itu adalah hal yang gaib, yang samar, yang tidak terlihat. Itu Kak. Iya, Bu Haji. Cinta jadi gugup. Ya udah kalau gitu Bu Haji, makasih banyak udah cinta sama teman-teman sudah diperkenankan untuk menyimak lantunan ayat suci yang Bu Haji lafazkan. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Kak, saya habis ini juga mau rungkat lah. Bu Haji sehat-sehat ya. Amin. Saya izin undur diri ya Bu Haji. Iya Kak, makasih ya Kak. Waalaikumsalam. Selalu indah bersamamu Kak. Selalu indah. Tegang aku Bu Haji. Aduh, asam lambung mau naik dikit lagi. Udah pakai ini nih. Dari tadi udah digosok-gosok aja di sini, makanya Cinta maju-maju pakai fresh care perutnya. Udah ada sarapan belum?
udah Angeli udah sarapan. Udah sarapan. Untung udah sarapan. Alhamdulillah. Kata Jangan udah, sampai kata jangan udah, sam- mohon maaf Bu eh, Haji. jangan sampai lambungnya, jangan Kak. Iya Bu Haji. Jangan sampai naik ke atas asam lambung, nanti bahaya. Jangan dipikirin terlalu dalam-dalam itu ya. Dipikirin Angeli selalu memikirkan Bu Haji. Tina mana ya Tina? Ada Bu Haji, Cinta izin undur diri Bu Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tahzaninallahu ma'ana. Iya Kak. Sayang banyak-banyak Bu Haji. Yang manggil aku Angeli jadi Rahul berarti. You can call me Angeli. I call you Rahul. Hello Rahul. Rahul, can you help me Rahul? Yes. Siapa yang manggil? Rahul. Welcome to my room. Welcome to my room, Rahul. Aja. Oke Bu Haji, see you again. Sampai ketemu lagi, sehat dan bahagia selalu. Ibuku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angeli mau muter-muter pohon dulu Bu Haji. Bisa aja Kak Cinta. Aduh ya Robi. Biar Bu Haji gak nangis mulu ah. Iya. Ya. Assalamualaikum Iya, Bu Kak. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Enggak sengaja ya Kak ya. Bang Didit makasih. Ya Allah. Ya, udah. Ya itu refleks ya, enggak disengaja. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah. Iya Kak, saya juga gitu ngaji Quran itu ya. Makasih Bang Didit. Bunda, siapa tadi? Alam Nasrah ya. Siapa nih? Ini jaga gabung lagi. Alam Nasrah tadi kan? Oh ini belum selesai aku baca ya. Surat Al-Hasyr ini, di akhir surat Al-Hasyr. Ada yang banyak yang ngundang ya? Gimana nih? Udah ya, gak usah diterima ya. Banyak penontonnya. Al-Ansyirah iya. Kenapa dia ngundang? Udah Jayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kak. Mau saya sambil ngaji nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Bling ya suaranya. Iya. Al-Insyirah. Ini ia sering ganteng juga kalau meresapi nangis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Insyirah itu supaya hati kita ini kalau bahasa Jawanya itu lapang, bahasa Indonesianya itu berlapang hati. Al-insyirah itu namanya berlapang hati. Tabling kalau di ini Kak. Kenapa request? Oh iya. Supaya ini tegar ya, menghadapi hidup, menghadapi cobaan, ujian. Nah, insya Allah dengan al-insyirah, ini kita bisa, kalau kita benar-benar bisa mengamalkan ini, insya Allah akan tegar menghadapi ujian hidup. Terus
kalau buat anak-anak yang belum menemukan cinta sejati, insya Allah bisa membedakan mana yang benar-benar cinta sejati atau bukan gitu. Biasanya kan kita itu sering dibutakan oleh cinta gitu ya, sampai tidak bisa membedakan mana yang ini yang benar-benar baik, apa cuma karena cinta yang membutakan sehingga tidak bisa membedakan. Shalom, welcome. Sehingga tidak bisa membedakan mana itu yang benar-benar cinta atau hanya sebuah yang lain gitu ya. Tapi dengan surat Al-Insyirah ini kita bisa menemukan, oh ini cintanya benar-benar tulus, benar serius, bukan mainan gitu ya. Oh iya, saya niatkan untuk kebahagiaan keluarga, benar-benar. Bisa juga seperti itu. Berapa kali ayat ini surat Al-Insyirahnya? Al-Insyirah. Innama al-usri yusra, apalagi ada di situ ada ayat 2 kali ditegaskan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Memang rotasi kehidupan itu berputar. Bagaimanapun jangan sampai merubah kita apapun ya. Oh 100 kali ya. Ya Bang Didit, makasih. Ya Bang Ganteng. Ganteng terus, namanya aja ganteng ya. Mau bangun tidur juga ganteng gitu. Betul. Jadi innama ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi memang harus tetap sabar agar lapang rezeki kita gitu ya. Apalagi artinya itu alam nasyrah laka sadrak, adakah kamu hatimu sudah lapang gitu ya, melapangkan hatimu gitu kan. Wa wada'na 'anka wizrak, aku maafkan dosa-dosamu. Apalagi kamu menghilangkan beban. Seakan-akan kita ini enggak ada beban. Gitu ya, bangun tidur enggak punya uang buat belanja besok gitu ya. Nah, itu kadang memang manusiawi gitu ya. Memang bagus supaya memang kita ini enggak panik, enggak terlalu emosional, tidak terlalu mengedepankan emosi kita di saat kita ditimpa suatu masalah. Jadi akal kita yang berjalan, kita hadapi dengan hati yang lapang, kan? Alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban hidup ini akan memberatkan punggung kita. Maksudnya itu ya kita maksudnya punggung kita ini membebankan di hati kita, sumpek, ruwet, ya kan? Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat, gitu kan? Kami tinggikan, maksudnya itu angkat derajat kita, diangkat oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesukaran pasti ada kemudahan. Diingat itu, ada kesukaran pasti ada masalah, pasti ada solusi, kan begitu ya. Fa idza faragta fansab, tapi ketika kita lagi santai, kita jangan dibuat santai, ambil apa yang belum kita lakukan gitu. Wa ila rabbika farghab. Selalu kembali kepada Tuhan. Ya Kak, makasih ya. Oke, doubling. Sama-sama Kak. Terima kasih. Alam nashrah laka sadrak. Ini sudah mau 2 jam, 1 jam 50 Kakak Erna. Semua yang setia, penonton setia aku. Akhi Abdurrahman. Ini Akhi Abdurrahman atau siapa ya? Atau Upi ini? Top one. Manismuk ana ansa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kadang kita ini ya, ujian demi ujian. Di awal kita mengarungi bahtera rumah tangga, adapun itu yang belum nikah, itu ujiannya itu beda, selalu berbeda. Sekarang ujiannya judulnya seperti ini.
Besok beda lagi, ujiannya itu pasti beda lagi setelah kita bisa menjalaninya dan melewati ujian itu. Allah mengangkat derajat kita kan, wa rafa'na laka dzikrak. Setiap ada ujian apa, nah memang itu. Kasih jawaban suka live lagi, insya Allah bisa ketemu lagi. Iya, saya nggak mesti ngasih penjelasan sih. Cuma kalau lagi kebetulan aja. Apalagi kalau hanya saya pasang target harus selesai jam sekian, udah yang penting ngaji gitu ya. Tapi ketika Allah membuka hati saya, ya itu tadi, ya semua ilmunya Allah gitu ya. Nggak ada rencana, nggak ada apapun, itu cuma keluar dari hati saya gitu aja. Ya mungkin Allah membuka hati saya dengan pintu hidayahnya sehingga bisa membaca dan memaknai Al-Quran tadi gitu ya, mengkolaborasikan dengan merealisasikan pesan-pesan Allah lewat Al-Quran dengan kehidupan nyata kita seperti apa gitu kan. Kadang nggak bisa bedain bagaimana cara mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu kan. Udah ya, aku pamit ya. Alhamdulillah B5 ku 20%, nggak sampai turun nanti ya, kecil lagi. Semoga setiap hari saya mendapat ilmu. Iya, saya cuma istiqomah surat Al-Fatah sama Ar-Rahman dan Al-Nur itu aja. Ya semoga bisa istiqomah membaca Al-Quran di room sini ya, di room saya. Kenapa saya juga Ar-Rahman? Kalau Bunda kan Al-Insyirah 100 kali ya. Iya, aku tiba-tiba ikut bisa live Umi. Gak apa-apa, namanya ganteng semua, tangi turu ya, bangun tidur tetap ganteng. Amin, iya hanya itu yang saya harapkan, semoga saya bisa istiqomah. Gitu. Semoga saya bisa istiqomah aja. Soalnya susah sekali untuk istiqomah, apalagi dengan kesibukan nyata gitu ya. Nah di sini kita itu enak kalau ngaji bareng, ada yang mendoakan, ada yang mengaminkan bareng, ya kan? Banyak sekali gitulah. Apalagi nanti kalau ngaji sendirian itu nyantuk gitu ya. Jadi kita sambil berbagi doa, berbagi amin gitu ya. Nah, udah ya Kak, saya mohon pamit. Ini udah mau 2 jam. Alhamdulillah, tadi masih ada orang yang berbagi di room saya juga, terima kasih ya. Udah membantu liga saya, memberikan saya keindahan. Saya itu kalau surat Ar-Rahman itu kan artinya itu maha pengasih ya, gitu. Kalau orang sakit atau orang yang mau ini itu bisa di kalau orang mau meninggal itu bisa tuh dibaca Ar-Rahman. Apalagi orang yang lama, kenapa enggak meninggal kok lama sakratul mautnya gitu ya. Itu bisa didoakan itu. Surat Al-Rahman itu seandainya Allah masih masih menakdirkan hidup, insya Allah akan sembuh penyakitnya. Tapi ketika Allah masih sudah menakdirkan dia nggak sembuh penyakitnya, maka Allah segera percepat ajalnya, supaya segera diambil itu gitu. Nggak sulit sakratul. Jadi dipermudah oleh Allah dalam sakratul mautnya. Kalau dari kehidupan kita, di saat kita ditimpa musibah, di saat kita ini tertimpa suatu permasalahan, dikasihi oleh Allah, bisa jadi Allah memberikan kita ketegaran, kesabaran, dan dipertemukan dengan kebahagiaan gitu. Harapan saya seperti itu kalau surat Ar-Rahman. Gitu. Itu kalau Ar-Rahman itu bisa mencakup semuanya, Kalau Al-Insyirah itu mencakup pada kesedihannya dia saja gitu ya. Kalau Ar-Rahman itu bagaimana Allah memberikan kebijakan buat kita
dalam kehidupan kita. Nah, udah mau duhur nih di sini. Makasih semuanya. Ya Allah, tap-tapnya udah 66 ribu ya. 66 Kak, Kak Ganteng, tap-tap juga Kak Erna, semuanya ini Kak Safitri. Tap-tapnya udah 66 ya. Makasih 66 Kak. Kemarin sampai 100 ya Kak ya. Ini mau nyapa teman karena saya mau off ya. Terima kasih yang setia bersama aku di sini. Ini saya mau nyapa teman, kira-kira disapa enggak? Karena beliau itu kalau ngaji pasti live, kayaknya enggak bisa. Oh, dia lagi ngaji. Ya udah, saya pamit semuanya ya Kak. Bunda Jayani, Kak Erna, Kak ganteng terus, bangun tidur juga ganteng gitu ya. Kata umi-uminya, kata papanya itu ganteng anakku. Gitu. Ada Bang Zang ini dari tadi, Ustazah Syarifah, ini Neng Fatim, Mubasyiris Wabirin, welcome, ahlan. Yang bawa-bawa nih, ini ada Kak Nurasinya di sini. Kak Nurasinya diem doang dari tadi ya. Ya, pamit Kak Erna, makasih. Kak Erna udah bisa berbagi ya tadi ya. Udah ngasih aku keindahan. Saya syukuri apapun itu. Kalau ada yang baru aja Kak disepil Kak. Udah dikasih hadiah masih nawar gitu ya Kak ya. Nggak apa-apa kalau ada stiker baru disepil biar tahu saya. Waalaikumsalam Bunda Jayani. Kak Nur Famila, saya pamit ya. Semuanya Kak Safitri ada 3 mata menandang di saya nih. Tapi mereka nggak ada, mana ya? Cuma datang doang apa nggak sadar kalau akunnya nyangkut di sini. Ada Bang Hotel Sulaiman, nyangkut akunnya ya, 37 orang. Makin naik lagi nggak jadi turun nanti kau. Udahlah, 35, makin 35 makin, ya udahlah. Nah ya, ini yang di WL, ini aku nggak pernah dapat ini Kak. Jadi WL ngerti WL Kak? Oh ini hadiah ini tidak tersedia ya, padahal aku nggak pernah dapat itu. Lompatan bintang itu kayak apa ya? Ini nggak ada di saya ya, ternyata nggak bisa. Cari stiker baru, ingin tahu, penasaran. Bentar ya. Oh di sini kok angsa? Ya udahlah. Kasih ini. Padahal kok nggak bisa? Mau duhur, paradoks. Berdatangan nih. Daya? Salam apa nak? Ayo. Ya udah silakan Bunda semuanya, saya mau ini anak saya minta minta lab. Mau apa? Mau baca apa? Anas. Salam. Waalaikumsalam. Surat apa? Kakak. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa? Falak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin Jain nafasati fil uqad. Syarri hasidin idza hasad.
apa? Udah, kamu bisa apa? Surat Al-Ikhlas. Ah, Bismillah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Terima kasih. Doa. Nah, suat itu apa? Udah, suat itu tuh apa? Suat asik, 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 asik. Alfil. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Alfil. birabbil Alfil. ya. Bismillah. Alfil. Alam taro kaifa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al karidahum fi tadri. Asala alaihim tayran ababil. Tarmihim misijin. Faja'alahum ka'asrim ma'kum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'auna amhuna luhu wa ma kasab. Saya selanaran talahabin wa mra'atuhu hammalakar hatob. Fi jidya hablum mim masad. Kak Haji. Bisa baca enggak? Kak. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'auna amhuna luhu wa ma kasab. Saya selanaron talahabin wa mra'atuhu hammalakal hatob. Lakal hatob. Fi jidya hablum mim masad. Alif ta apa? Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbi bihamdi rabbika
taghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Kul alfaq. Apa itu? Mau minum? Mantap. Mak, ayo mak makan. Ya nanti beli es krim. Baca dulu, nanti dikasih es krim lagi. Ayo. Apa? Kita beli ayah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abadtu. Wa la antum abidum nama a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Buat Atoina. Udah. Ini Zahira ya? Enggak. Faha. Siapa yang panggil kamu? Kamu siapa? Faha. Farha. Zahira, Farha. Ya. Diganti namanya. Diganti namanya. Ganti namanya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ila a'toina al. Hello, temannya. Tahu. Ella, dadah. Ella. Ayo. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Apa yang ngajarin gini? Me. Kamu sering gini ya? Ya. Yang joget tadi malam siapa? Enggak, bukan ini kan? Enggak pernah kayak gitu. Yo, sekarang ini. Semangat ya. Apa? Itu dikasih. Aku maunya yang kucing. Oh, yang kucing. Coba gini. Aduh, Kucing. yang kucing apa? Kucing. Yang kucing yang itu panda kayak Umi itu tadi. Sapi, kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Kucingnya kok bisa berdiri? Itu ada yang bilang Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ya, sekarang ngaji lagi. Apa? Ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan lati ukatibu biddin
Wajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tokamil miskin falailul lil musallin alladzina hum yuwaffihim sa'un alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ayo. Coba. Kok gak ada? Apa tadi? Kau aita. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wajalikal ladzi yad'ul yatim wala yad'u ala tokamil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Adim. Ini siapa? Tapi kok ada mukanya Umi? Apa itu? Amin. Kamu bisa ngaji apa sekarang? Al-Asri? Aku bisanya itu surat Fil. Fil itu alam syarafika. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ahsala alaihim khairan ababil tarmihim jaratim misjid waj'alahum ka'asrim ma'kul. Udah jangan dipegang, kamu nggak bisa. Apa itu? Udah. Mau filter. Mau apa? Filter. Mau filter ini. Ini loh di sini. Mau efek ini. Tik. 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 Sendiri ayo ngaji yang benar. Ngaji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Tapi aku mau videoan. Monggo Bang Ibu. Asri. Gak apa-apa. Aku anak-anak. Apa? Ngapa? Coba. Kok gak bisa? Udah. Ini. Ya. Aku mau berdua. Makasih. Yang mana? Ini. Emang Umi masih kecil. Ayo ngaji lagi udah ya. Apa? Ngaji apa? Buat apa? Buat falak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq